Alright. Ang ganda ng intro, boy. So, nato tayo for the second round. Try natin. Panibago. Uy, tapos tayo mga boy. Bite natin. Platinum. Bite natin yan. Wala nang iba eh. No? Hindi ko nakikita eh. Uy, nag-offline. Sige, tayo na. Parang ML lang naman yung Honor of Kings. Mostly parang kuha lang naman yung ML. Yung kagandahan sa Folk is mas mababa yung data niya. Patuan na! Sino naman kaya pipiliin natin? Palduhan na. Alright mga boy. Alright. Sana manalo tayo dito ngayon mga boy. Ang tagal Oy, grabe yun. You are in the class lead. Tayo mga boy. So, ano kaya? Ay. May huli. Ano tayo mga boy? Arpo tayo. King Arpo. Right, ang hindi nyo alam yung mga build up dito. Pilitin dito. Huwag nyo na pilitin yung mga main nyo. Mga pro. Tapos, piliin nyo yung pinaka number 1. Diba? Andyan na yan. I-copy nyo lang yan. Yan na yan. Diba? O diba? Super tank. Tapos 877 yung nag-like dyan. Ayan. Kung mga matatalino kayo, pero tama na yung matalino nyo. Ako lang yung nagsabi ng we've got this, diba? Napaka-supportive ko. Tapos puros babae yung kalaban, bakla yung isa si Wall-E. Ayan, dito pala si Doomsday Mecha Alisho, bakla din yan dito si Luong bakla din yan Dalawa lang pala yung Princess Force, Crimson Tassel, princess na yan Ying. Luong Ying. Okay, palduan na! Surprise party in the class will arrive in 5 seconds. Surprise party in the class. Enjoy the match lang. All forces, move out! Locked and loaded. Diba? Loaded na sila. Wow! Hats off to you. Tara! Sana kayo? Uy! Grabe si Luong. Nandito si Luong. Bakit kaya? Uy, baklakan. Bakit nandito ka? Okay. Mag-flyover ka doon. Yung bakit si Luong Nandito sa top si Luong. Grabe. Aray boy. Ang sakit boy. Huwag na boy. Diba ang galing yan? First blood sa. Tropa ko yan. Boy. Si Luong, andito si Luong boy. Hindi ako masyado dito sa Luong boy. So, saan yung tigas niya? Luong, bakla! Hindi, okay lang. Okay lang naman. Hindi naman sa mga magiging lalo. Diba? Mamin ka lang. Aray
Ay, grabe ka luong, boy. Grabe luong, boy. Ay, takbo na. Hindi ko nakikita na, hindi ako nag-map. Hindi ako nag-map. An enemy has been slain. An ally has been Ang slain. bobo namin, boy. Ang bobo. Si Luong andito eh. Nasa top si Luong eh. Sabi sila eh. Copy that. Lapdi si Lapdi. Dapat, uy, andito ka naman Luong, boy. Ay, dito na naman siya, boy. Grabe. Have been slain. Patay ka, boy. An ally has been slain. You have slain an enemy. Hahanap. Dalawa sa top, boy. Ay. Boy, nakisapan ko, boy. Ano yan? Oh. Grabe, boy. Yung pinakamaraming patay. Si Luong. Luong ka eh. Luong ka eh. Luong ka eh. Luong ka eh. Ay, tumakbo ka. Uwi ka na, boy. Yun lang yun. Sunod, hindi na bibigyan, boy. Ay, baka, boy. Ay, bumalik. Bumalik. An enemy has been slain. Bumalik si Luong. Tayo eh, para An sabihin enemy niyang, has been slain. sabihin niyang wala. An ally has been slain. Kaso eh, boy. Nor do they see Wala the siya, other boy. seasons. Ay, ayun, nasa mid siya, boy. Nasa mid siya. Tara! Tara na! Overlord and tyrant have fallen. Trap! Tower shields have been shattered. Trap, push. Catapults Push. moving out. Isa eh. Na tumutulong eh. An enemy Boy! has been Namatay si slain. Luong, boy! Sobra ka na, boy. Sobra ka na, boy. Tama na, boy. Sobra ka, boy. Sobrang tama mo, boy. Sobra ka na, boy. Hindi, uy! Pleto. Killing spree. Grabe siya, boy. Ang dami ng yun. But it certainly isn't Hindi ko na nakita. Hindi ko na napansin. Basta ganun lang. Hi, Luong. Andito ka na naman, Luong. Luong talaga, boy. Uy! Luong, boy! Ginagawa mo ba? Huwag niyo ito yan. Agin yan. Has been slain. Your turret has been destroyed. Eh! Luong eh. Wala nang luong to eh. Ayun, wala may kama An niya. enemy has been slain. Rampage. Uy. Uy. Luong ka, boy. Wala. Ayoko kasi yun. Shut down. Wala talaga ako sa ano yun. Hindi ako love ng ano yun. Your team has Hindi ako love destroyed ng a sa turret. kampi ko eh. Yung ibang dalaw. Dalaw ko lang yung dadalaw ko nila no. Tara ka luong! Luong! Luongin mo ako sa mga... Ang dami boy! Punggol! Ayoko na. Tama na boy. Wala tayo boy. Wala. Hindi na tayo. Dami nila, di ba? Ano nga yun?
Saan kayo? Your turret has been ultimate not ready yet. Ready pa siya, oh. Ako, ready na ako, boy. Let's go. Ba't naman yun? Nakita ko. Hindi rin kita maiden, di ba? Ganyan mo siya. Dota tayo. Ay, sakit. Ayoko na. Killing spree. Napatay ba si Loki? My eyes can't see spring, nor do they see the other seasons. Wala na itong Loki. Hindi kayo maman, Loki. Farm lang ako. Ayun na. Ay. Lamang pa tayo eh. Ako magagala na ito, boy. Uy. Uy. Yung ano, mid. Let's go. Siluong sa top, oh. Uy, wala. Aray. 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 Aray, bobo ko. Uy, set yun! Set yun eh. Sana eh, pero bobo na kampi. Set yun eh. Hindi na nag-gets yun eh. Your Hindi na team nag-gets. has destroyed a turret. Pero An set yun. enemy has been slain. Set yun eh. An enemy has been Diba? slain. Diba? Hindi dahil sa akin eh. Hindi na napapatay yun. The world may Sana ako be boy. black and white, but it certainly isn't. Pangit ng record boy. 1-3-1. 1-3-1 defense tayo boy. Yun oh. No. Tara, push tayo, push. Tara boy. Dami yung superpowers. Boom siya ng ganun. Uy, tulong. Aray, bullshit. Aray, bullshit. Miss kayo. Ayaw ko na yung boy. Bahala na boy. Killing spree. Bahala na boy. An enemy has been slain. Bahala na boy. Ay. Iisa na tayo dun boy. Boy, nagdodroga na. Bilis. Uy, Your turret has push tayo. been destroyed. Push. Ang laking tanga nito nila. Oh. Push tayo. An enemy has Takot been dito. slain. Aray. Uy. Ay, grabe boy. Ano? Hindi kasi nakatalikod sa akin, huyi. The overlord pirate has been enhanced. Cannons moving out. Huyi, boy. Sige, takbo niyan. Charge! Tara, let's go. How about it? Are you farther away from your dream? Nice ka. Never miss. Times 7. Tara, boy! Tatakbo na yan, boy! Takbo ako, boy! Ala na! An Nawala. enemy has been Nawala. slain. Fabulous. Di ba? Galing. Back na, boy. Retreat. Wala tayo eh. Ano sila? Aray, boy. Sabi, boy. Huwag yan, tank yan, boy. Huwag yan. Tank yan, boy. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan, boy. Still not ready. Huwag ka dyan, boy. Aguroy.
Agoy, nilapitan. Nilapitan ko. Wow, tangki. Ang dami. Fabulous! Sweet. Laki niya. Ang dami, dami. Hindi pa nakapush. Push na yan. Ay, nako. Hindi talaga pinos, boy. Tara, dito na naman ang magpapanalo sa game na to, boy. Tara, let's go. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. Killing spree. Ang record, boy. Ay. Such colors, a feast for the senses. 3 minutes na, oh. 12 minutes ng laruan to. Dapat kinatapos na to 8 minutes. Boy, basta dito ko eh. Boy, ano naman to, boy? Hindi kayo eh, hindi kayo nakikinig eh. Your team has destroyed a Go turret. na, let's go na. Tara, pasukin ko. Spree. Tapos na eh. Ah, tapos na ba? Shut down. Mga chapter. Ay, naku. Nagagawa. Kailan yan? Kailan yan? Victory. Support tayo eh. Support lang tayo. Hindi tayo yung main cast sa game na to, boy. Di tayo yung ano eh, di tayo ang main cast, boy. Pangit mo eh. Streak tayo, boy. Yan lang. Whoever lives the longest wins. Panalo tayo. Boy. Alright. And that is our second game for today. Peace out. Bye-bye.